अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। इस वीडियो में दो मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। एक तो मामला ये है कि 9 मई के वाक़यात के मामले के ऊपर जो सिविलियन का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल का मामला है, बिलखसूस जो फ़ौजी अदालतों ने सज़ाएँ सुनाई हैं, इस मामले के ऊपर आलमी सतह के ऊपर एक दबाव की सी कैफियत का इस वक्त पाकिस्तान शिकार है। इस मामले पे पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने भी जवाब दिया है, उस पर डिस्कशन करेंगे। और फिर इंटरनेशनली इसके ऊपर डिबेट क्या हो रही है। और दूसरा अहम टॉपिक हमारा ये होगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं, उन्होंने एक अहम मनसब उनके पास था और उन्होंने उस अहम मनसब से जो है उसको छोड़ दिया है, यानी वो ज़िम्मेदारी अदा करने से माज़रत कर ली है। ये मामला क्या है, इन दो मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। एक तो सबसे पहले मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से बात करें। यूरोपीय यूनियन, इसके अलावा बरतानिया, अमेरिका, इनकी जानिब से बड़ा रद्द-ए-अमल आ रहा है कि सिविलियन का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल जो है उसमें बुनियादी हकूक़ जो हैं उनको मद्देनज़र नहीं रखा गया। तो इस मामले पे तर्जमान दफ्तर ख़ारजा की जानिब से जो स्टेटमेंट सामने आया है, उसमें तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ने ये कहा है कि पाकिस्तान अपने तमाम बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक़ के फ़राइज़ की तकमील के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है। पाकिस्तान का कानूनी निज़ाम बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक़ के कवानीन बशमूल बैनुल-अक़वामी मुआहदे बराए शहरी और सियासी हकूक़ के असूलों के मुताबिक हैं। ये आला अदालतों के ज़रिए अदालती नज़रसानी के मौक़े फ़राहम करता है। ये फ़ैसले पार्लियामेंट के ज़रिए मंजूर शुदा कानून और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसलों के तहत किए गए हैं। पाकिस्तान जमहूरियत, इंसानी हकूक़ और कानून की हुक्मरानी के असूलों के फ़रोग़ के लिए तामीरी और बामकसद मुकालमे पर यकीन रखता है। हम GSP+ स्कीम और बुनियादी बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक़ के कन्वेंशंस के तहत अपनी ज़िम्मेदारियों पर मुकम्मल तौर के ऊपर अमल पैरा होने के लिए पुरअज़्म हैं। हम अपने बैनुल-अक़वामी शराकत दारों बशमूल यूरोपीय यूनियन के साथ इंसानी हकूक़ के बैनुल-अक़वामी कवानीन के नफाज को यकीनी बनाने के लिए राब्ते जारी रखेंगे। ये रद्द-ए-अमल दफ्तर ख़ारजा की जानिब से ऑफिशियली आया है। अब इस सवाल के ऊपर डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता कम अज़ कम आप अगर 2010 से लेकर 2024 तक ये इस ड्यूरेशन का, यानी 14 साल का अगर हम ये अरसा देखें तो इसमें सिविलियन के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल्स जो हैं वो होते रहे हैं। गो के हर दौर में कानूनी माहिरीन की जानिब से सिविलियन के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल के मामले के ऊपर जो है इसके ऊपर तशवीश का इजहार भी किया गया और उसके साथ साथ तनकीद की नज़र से भी इस मामले को देखा गया कि सिविलियन का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 2013 से 2018 तक के दौर का अगर हम जायज़ा लें तो इसमें फ़ौजी अदालतों के क़याम के लिए आइनी तरमीम की गई थी, 21वीं तरमीम। और वो एक महदूद वक्त के लिए मिलिट्री कोर्ट्स तश्कील दी गई थी और वहाँ पे सिविलियन का ट्रायल हुआ। जब ये तरमीम हुई उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियत ने उस आइनी तरमीम को के ऊपर ये कहा जी कि राइट टू अपील हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक दी जाएगी। फिर इमरान खान के अपने दौर में भी कुछ सिविलियन का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल हुआ है। अब ये जो 9 मई के वाक़यात हैं, इस मामले के ऊपर भी जो है वो बहुत 105 लोगों की फ़हरिस्त थी स्टार्ट में। फिर उसके बाद वो रिड्यूस होते हुए कुछ कम सज़ाएं पूरी करके वो सज़ाएं ख़त्म हुई। इसी तरह से फिर 85 लोगों के बारे में कहा गया जी कि ये रह गए हैं, अब उसमें से मज़ीद भी सज़ाएं सुनाई गई हैं। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है और जो सज़ाएं सुनाई गई हैं ये मशरूत हैं सुप्रीम कोर्ट के अदालती फ़ैसले से। सुप्रीम कोर्ट का आइनी बेंच सिविलियन के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल के मामले के ऊपर जो प्रोसीडिंग है उसको काफ़ी हद तक आगे बढ़ा चुका है। ये इम्कान ज़ाहिर किया जा सकता है कि जो जनवरी में जब ये हेयरिंग दोबारा शुरू होगी, क्योंकि 31 दिसंबर तक
عدالتی چھٹیاں ہیں تو پھر اس کے بعد یہ کیس جنوری کے ماہ میں ہی کنکلوڈ ہو جائے گا۔ تو جو سزائیں ملٹری کورٹ سے دی گئی ہیں یہ ابھی اس کو حتمی سزائیں اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ ابھی سپریم کورٹ نے اس سوال کے اوپر ابھی طے کرنا ہے کہ کیا ان سیولین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ اور اس پوری صورتحال میں ہم مختلف ویلاگز میں یہ بتا بھی چکا ہوں کہ کہیں نہ کہیں جوڈیشل سائٹ کے اوپر بھی یہ معاملہ ڈیلے کا شکار ہوا، اس کے ساتھ ساتھ زیادہ پارٹ جو وکلاء کی جانب سے اعتراضات یا اس ڈیلے کے حوالے سے جو ہے وہ چیزیں چلتی رہیں۔ حال ہی میں سابق چیف جسٹس جواد خواجہ صاحب کی بھی ایک CMA تھی، ایک متفرق درخواست تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پہلے 26ویں ترمیم کا فیصلہ کیا جائے، اس وقت تک ملٹری کورٹس کے حوالے سے جو کیس کی پروسیڈنگ ہے اس کو روکا جائے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ امکان یہی ہے کہ جنوری کے مہینے میں یہ کیس جو ہے وہ کنکلوڈ ہو سکتا ہے۔ دوسرا اہم معاملہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے، اس پہ ذرا ڈسکس کرتے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں وہ ان کے پاس ایک انتظامی جج آف سپریم کورٹ کا ایک منصب بھی تھا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ منصب جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو اس وقت دیا جب جسٹس سردار طارق مسعود صاحب ریٹائر ہوئے، تو پھر اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ صاحب ایز ایڈمنسٹریٹو جج آف سپریم کورٹ اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے رہے ہیں۔ لیکن معلوم یہ ہوا ہے کہ کچھ دن پہلے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ایز ایڈمنسٹریٹو جج آف سپریم کورٹ ذمہ داریاں ادا کرنے سے معذرت کر لی ہے۔ ایک ذریعے نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ کچھ فائلز جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے پاس گئیں جو ملازمین کے حوالے سے تھی۔ غالب امکان یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ فائلز جو ہیں وہ کچھ ملازمین کی پروموشنز یا ان کی سروس سے متعلق تھیں۔ تو اس پہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے معذرت کر لی ہے اور کہا ہے کہ میں مزید ایڈمنسٹریٹو جج آف سپریم کورٹ کے طور کے اوپر جو ہے وہ اپنی ذمہ داری جو ہے وہ آگے اس کو کنٹینیو نہیں کرنا چاہتا۔ تو یوں انہوں نے ایک اہم منصب جو ہے اس کے اوپر فائز رہنے سے معذرت کر لی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی صاحب ایڈمنسٹریٹو جج آف سپریم کورٹ جو ہے وہ کس کو تعینات کرتے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ جو 26ویں ترمیم کے متاثرہ ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان نہیں بن سکے، جسٹس یحییٰ آفریدی چیف جسٹس آف پاکستان بنے، اور پھر اس کے بعد مسلسل مختلف ایونٹس میں بھی اور جو انہوں نے خط بھی لکھے جوڈیشل کمیشن کو، اس میں انہوں نے بہرحال 26ویں آئینی ترمیم کو تنقید کا نشانہ بنایا، اور اس معاملے کے اوپر وکلاء برادری کی جانب سے بھی بارہا یہ کہا گیا کہ یہ ایک جج کے لیے مناسب نہیں ہے کہ ایک معاملہ جو پینڈنگ ہو اس کے اوپر کوئی جج اس طرح سے رائے دے۔ جسٹس جمال خان بندوخیل نے ایک جوابی خط میں بھی اسی طرح کا ایک موقف اختیار کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ جیسے منصور علی شاہ صاحب نے اپنے خط میں 26ویں ترمیم کا ذکر کیا ہے، تو میں اس کے اوپر اس لیے کمنٹ نہیں کرنا چاہتا کہ وہ معاملہ سب جوڈس ہے، زیر سماعت ہے، اور یہ مناسب نہیں ہے کہ ایک زیر سماعت جو پٹیشنز ابھی پینڈنگ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی رائے دی جائے۔ 26ویں ترمیم کے حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ جنوری کے مڈ میں جا کے یہ درخواستیں سماعت کے لیے مقرر ہونے جا رہی ہیں۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔